श्रीगुरो श्रीयुतपदकमल श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता विशाखान्वितांश नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाददायिने हिरण्यकश्यपूर्वक्षः शीलटङ्कनखालये वागीशाजस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवितं नृसिंहं महं भजे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोल श्री गुरु गौरांग गिरिधारी राधा विनोद बिहारी जी की जय। बलभद्र जगन्नाथ सुभद्रा सुदर्शन जीव की जय। भक्त विघ्नाशनकारी लक्ष्मी नृसिंह भगवान की जय। भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। श्री राम लक्ष्मण सीता वीर हनुमान की जय। गोपीश्वर महादेव की जय। नित्यलीला प्रविष्टुं विष्णु पादस्तोत्र शतशिल भक्ति वैभव प्रिय गोस्वामी गुरु महाराज की जय। कृष्ण विष्णु पाद शिल भक्ति जीवन नाथ गोस्वामी महाराज की जय। सपार्षद शिल भक्तिनाथ गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। गुरु परंपरा की जय। आनंद कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तनकारी भक्त वृंद की जय। बादपुर ग्रामवासी भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। नाम डाक जय। श्रीपाद प्रताप प्रभु की जय। संग सपरिवार की जय। गौर प्रेमानंद सौभाग्य क्रमे आम माने एकत्रित ही भगवान कथा शुणिबा भगवान विषय जानिबा एवं आमर मनुष्य जीवनर श्रेष्ठत्व कौन अच्छी कर्तव्य कौन अच्छी एवं ये जन्म मरण चक्र भितर आम माने समस्ते जो भय भितर रहीचे से कि प्रकार आम मुक्ति पाइबा भगवत प्राप्ति करी ये मनुष्य जीवन को सार्थक करवा ये विषय नहीं कि आम आलोचना करवा आज ये सत्संग रे मनुष्य माने आमे जन्म जे कर्म करुचे संसार करुचे दुख कष्ट रे रही बुढ़ा हो जाउचे पुणी मरी जाउचे। जदि मरिबाटा ही आम मानकर जदि शेष बोलिक आम भाविबा ताहले आम करिबा काहेंगे एगुड़िक सब मरिया तो आजिकल सुविधा अच्छी दी चार टेबलेट खाई गला आराम शुई पड़ो एत कहीं टेंशन नब कहीं एत चिंता कर कहीं आपको माग माग ताकू धर कर एत करिया कि दरकार ना कौन केते लोक तो एमती डिसाइड कर मनुष्य मान भितर किए दौड़ दौरान किए कुआरे डेम पड़ुं किए पेट्रोल डीजेल पकईक निआ लगे दौरान विष खाऊँ केते कौन कहते मनुष्य मान भितर पशुपक्षी मैंने करना पशुपक्षी मैंने किए गोटे दौड़ी देवार शुणिज
ନା ଦେଖିଛ ନା ଦୌड़ ଦେବି ବୋଲେ ତାଙ୍କ ଦେଇପାରିବେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ସିନ୍ଧିଆର ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ହାତ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ ଆଙ୍କ ପାଖରେ ହାତ ଅଛି ଗୋଡ଼ ଅଛି ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ବିଦ୍ୟା ଅଛି କେମିତି ଦୌଡ଼ଟା ବାନ୍ଧି ଗଳାରେ ଲଗେଇଲେ ତଳକୁ ଲାଗିବେନି ମଲା ବେଳକୁ ତ ଛଟପଟ ହବ ନା ବଞ୍ଚିବି ବୋଲିକି ଆଉ ବାନ୍ଧିଲା ବେଳକୁ ସେ ତ ଆଗଠୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିବ ଆଉ ଗୋଡ଼ ହାତ ତଳକୁ ଲାଗୁନଥିବ ଛଟପଟ ହେଇକି ତା ଭିତରେ ମରିବ ମଣିଷ ମାନେ ଇଏ କାମ କରନ୍ତି ଆଉ କିଏ ଜଗତରେ ଯେତେ ସୃଷ୍ଟି ଅଛନ୍ତି କିଏ ହେଲେ ଜାଣି ଶୁଣିକିରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରନ୍ତିନି କି ବିଷ ଖାଇକି ଗଞ୍ଜେଇ ମଦ ଏଇଗୁଡାକ ସବୁ ଖାଇକିରି ଦେହ ଖରାପ କରନ୍ତିନି ହାର୍ଟ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି ଲିଭର ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି ପଇସା ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଜୀବନର ତାର ଚରିତ୍ରକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଜୀବନରେ ଥିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଭୋଗନ୍ତି ମଣିଷ ମାନେ କରନ୍ତି କଣ ଏଇଥିପାଇଁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ତିଆରି ହେଇଛି ନା ମଣିଷ ଦେହରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ ମଣିଷକୁ ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦେଲେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ସେ ପ୍ରକାର ଶରୀର ଦେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଦେଲେ ସେ ପ୍ରକାର ହାତ ଗୋଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ କଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କର ଯେ ଦିବ୍ୟ ଧାମ ଅଛି ଗୋଲୋକ ଧାମ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମକୁ ଏମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଅଦିବ୍ୟ ମାୟାରେ ତିଆରି ହେଇଛି ଜଗତ ସବୁ ପ୍ରପଞ୍ଚରେ ତିଆରି ହେଇଛି ଯୋଉଠି କାଳ ଚକ୍ରରେ ବୁଲୁଛି ସବୁ ଦିନ ରାତି ମାସ ଋତୁ ବର୍ଷ ଦିନ ରାତି ହେଇକି ଚାଲିଛି ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ତା ଭିତରେ ପଡିକି କାହାକୁ 40 ବର୍ଷ କାହାକୁ 50 ବର୍ଷ କାହାକୁ 60 ବର୍ଷ କାହାକୁ କଣ ହେଇ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ କାଳର ଗ୍ରାସ ହେଇକି ସମସ୍ତେ ଚାଲିଛେ ଏ ଅଜ୍ଞାନ ତମସିକକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଏବଂ ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ଚେତନତ୍ୱ ପରମେଶ୍ୱର ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା ଏବଂ ଆମର ଜୀବନ ଭିତରେ ଆମର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ପ୍ରକଟ କରାଇପାରିବା ଅଜ୍ଞାନକୁ ତାମସିକ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଏ ଦୁଃଖ ଶୋକ ମାୟା ମୋହ ଭୟ ଶୋକ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମଦ ମୋହ ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହିଂସା ଦ୍ୱେଷ ଏ ସମସ୍ତରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇକି ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ विश्वास भक्ति श्रद्धा रति एवं प्रेम प्राप्त करी भगवानकर नाम करिए जगत उद्धार होगी जीवा गौर प्रेमानंदे हरि हरि शेष समय जमी भगवानकर नाम पाटू बाहर अच्छे एवं तो जीवन जाक नाम टे कर लाज लगुव तुमको से जम लोक आईला तुमको किए कह साई पड़िशा जो मैंने थे आ पुओ झील जो नाती नातुण थे थर राम नाम कर बोली कहे से हरिनाम कर बोले पाटे करी अभ्यास थी सीना से सी कर तो करने लाज लगुच कि काम नहीं कहे हरे कृष्ण कहते जो जमदूत मैंने आसे से कहे रही आमर काम सरनी काम कर कौन हरे कृष्ण कहूँ मूल्यटा से बुझो एवं यार मूल्य बुझीपारे जिते बड़े माया अंधकार भितर स्वप्न देखुं बसिकी शोईकी से जाग्रत कौन अच्छी संसार भितर कौन अच्छी से माने बुझीपारे कहीं स्वप्न जगत भितर रही जिते बड़े जाग्रत अवस्था को आसवे से स्वप्न कुआड़े देखिले ना कूटे स्वप्न देखीदेला सब 500 टंकिया सब बेंडल सब बांधिकी सब आलमीरा रखुची बुझल गणी गणिकी रखुची देखा लक्ष लक्ष रखीदी निद भांगे सका उठी जाए आलमीरा खोलिकी देखला कुआड़े गला टंका ना बोली अंडा मो टंका कुआड़े पलैला कांदू बुझल ये संसार सेमती मोर कुआड़े पलैला एते कली बोली तोर कौटे तू आनी दूजे तोर कुआड़े पलैला जो जोटे अच्छी सीढ़ी सींधी अच्छे ना माटी जो पत्थर अच्छी माटी अच्छी जो जमी बाड़ी अच्छी जमी जाक सेमती भितर केते सब किना बिका करी कागज रे नोट पाट करके मालिकाना है पलैले केते राजा महाराजा केते इतिहास रे मुगल साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य ता पूर्व केते राजा माने सब थिले गय अम्बरीश
मंधाता खटुआंग राजा थिले, रावण थिला, हिरण्य थिला, कंस थिला, सब राजनीति करी पड़े से माटी से ना नहीं गले ब्रिटिश राजनीति कला धरिकी पड़े कि उगांडा नहीं ना को होटल लुगा नहीं नहीं पार जो जगह राजनीति करते से जगह देखिए ना को मरिक गड़े पड़े लड़ होते सब ना सब देख लड़ सब बड़ लड़ होगी आसते सब को लड़ फड़ अच्छा गोटे कड़े गले सब कड़े गले सब रक्त नदी बुहाई देकी जाइछन्ती मनीष मानकु मारिकी हजार हजार लक्ष लक्ष लोक मानकु मारी साहस कहिकी शासन करिके आमे पृथ्वीर वीर बोली घोषणा करिकी सेमानकु सब इतिहास इत्यादि करिकी पढ़ौछन्ती लेखिदुछन्ती काहे सेमाने कुआडे गले सर्वे चलिबे काल बळे कथा रहिबो मैं कथाटा अच्छी नाटा धरिकी आम आलोचना करते कहीं आलोचना कर सब करके जामको दरकार नहीं से आम सब देखीदे जानीदे आम आम बाटे आम करवा से लिखिक दिखाई लेखिकी आम मान पुराण रे जो चरित्र कथा दि जाए कहीं अरे से सब करके संसार को तीन भुवन को कंट्रोल करके रखी रावण हिरण्य कंस गणासुर नरकासुर सम्रासुर सबु देवता मान को परास्त करी स्वर्ग करी विजय करी तांकर एक छत्रवाद करी भोग करी समस्त सब देवर देवलोक जोड़ाक सब अच्छा से गुड़ा सब भोग कर बुझे ये तो सेमती देवलोक भाया ना किंतु ये भाया टिके आभासटा अच्छी का घर को देखी तो भल कर घरटा स्वर्ग भल कौटे स्वर्ग तो देखी देखी ये कौन स्वर्ग भाया स्वर्ग देखा गला तो मले स्वर्ग देखू बोले मला पर देखियो कौन है घरटा बोले कह ना स्वर्ग भाया कौटे स्वर्ग भाया खाईदेला टे कह अमृत भाया लगुच को अमृत को 14 कौटे देखीच कौटे अमृत ठोपाटे पड़ जाता से कुंभ मेला कर बुड़ी पड़ते आमर टे मंगल हो पूरा अमृत कौटे आगे मिली आगे अमृत देखी ना जानी किंतु कथाटा एका अमृत भाया बुझल स्वर्ग भाया दिव्य भाया इन सब कहती किंतु प्रकृत जिनस ये ना किंतु अच्छी ये ना किंतु तांकर स्थान रे से गुड़ा सब अच्छी मनीष मान को ये प्रकार व्यवस्था करचंदी आमे माने तार मूल्य बुझी पारनी केते दिन पई आमे आइछि ये गोटे दिनर मूल्य केते आमे बुझी पारनी साधारण लौकिक विचार रे व्यवहार रे आमे जदि आलोचना करिया बुझिवा देखिए बड़ बड़ धनी लोक माने अछंदी नेता माने अछंदी सब कौन करंदी बुढ़ा हे लाडू जेतो अकर्तव्य हे जांदी पड़ी जांदी सेतेले मेडिकल को जाओ मेडिकल को बोले पाटी फाटी पड़ जाइए गोड़ हाथ पड़ जाइए किसी कर सामर्थ्य नहीं मरी भी तो बुढ़ा है कौन किंतु पैसा अच्छी इन्शुरांस अच्छी बड़ बड़ से नौ समस्ते ट्रिटमेंट करी कौन करेंगे नहीं हस्पिटाल नेबे नहीं दिन को लक्ष लक्ष टका खर्च कर करना ना कम भाई कर कम भाई कर आउ के दिन बंची बोली नहीं कि गोटे गोटे दिनर मूल्य केते हिसाब कल जो टंकाटा खर्च हो अच्छा टंकाटा खर्च करके दिन से बंचला से जो भेंटिलेसन लगेदेवे ऑक्सीजन लगेदे सागे सालाइन लगेदे गले बचे जो आजिकल कली जुग किसी नहीं वर्ष वर्ष पकई दी रखिदे सेमती चलतु खाली हुटा पकौ के पाटी लगी फुण नो श्वासटा तो तार मन को से ऑक्सीजन सिलेंडर लगी जाऊ आउ बस पड़ो सी रही टंका देवा लोग तो टंका दौथे खर्च हो टंका ना कि गोटे दिन रे ये जो मुहूर्तटे बोलिकी एते टंका सब खर्च कर शरीर सुस्थ थिला जाऊल आसुल कथबार्ता करूल देखुल शुणुल बुलूल सबकि करूल से समयटा कौन कल से समय मूल्य कौन बुझल
ଏବେ ମଲା ଆଡ଼କୁ ଯାଇକିରି ମେଡିକାଲରେ ଆଖି ପାଟି ପୋଡ଼ିଗଲାଣି, ନାକ ପୋଡ଼ିଗଲାଣି, ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ପିଇବାକୁ ନାହିଁ, ଚଳିବାକୁ କିଛି ନାହିଁ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଥିଲା ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଥାଉଛି, ହାତ ଗୋଡ଼ କାନ ପାଟି, ସେତେବେଳକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? କଣ କରୁଛନ୍ତି? କିଛି କରୁଛନ୍ତି? ବେକାରରେ ବସିକିରି ସାର ଖେଳିବେ। ଗାଁ ଗାଁରେ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ବସିକିରି କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଆସ ସାର ଖେଳିବ। ଜମ ଯେତେବେଳେ ଆଇବ ସେତେବେଳକୁ ସାର ପିଠାଟା ଦେଇଦେବ ତାକୁ, ଜନ୍ମ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଆସ ଆମେ ସାର ଖେଳି ହାରି ପଡ଼ିବ। ସମୟ ନଷ୍ଟ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି? ଏସବୁ ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏ ସମୟର ମୂଲ୍ୟ, ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଭାଗବତରେ କହିଲେ, ତୁଳୟାମ ଲବେନାପି ନ ସ୍ୱର୍ଗଂ ନ ପୁନର୍ଭବଂ ଭଗବତ ସଙ୍ଗୀ ସଙ୍ଗସ୍ୟ ମର୍ତ୍ୟାନାମ କିମୁତାଶିଷ। ବୁଝିଲେ? କ୍ଷଣାର୍ଧ ପି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଲେବତି ମୃଣାମ। ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣର ଅଧୁଟେ, ଗୋଟେ ଲବ ବୋଲି ଗୋଟେ ଆମର ବୈଦିକ ଗଣିତ ଭିତରେ ଅଛି ସବୁ, ଲବ ଲିତା, ଜ୍ୟୋତିଷରେ ବି ସବୁ ଗଣିତରେ ଲବ ଲିତା ଦଣ୍ଡ ଇଏ ସବୁ ଆମର ଥିଲା ସବୁ କାଲକୁଲେସନ। କ୍ଷଣ ଏତିକି ଅଳ୍ପ ସମୟ, ଗୋଟେ ମିନିଟଟେ ହଉ, ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେଇ ପ୍ରକାର ଭଗବତ ସଙ୍ଗୀ ସଙ୍ଗ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆମର ସଙ୍ଗ ଲାଭ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆଖିରେ ଦେଖିବା, ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସ୍ୱରୂପ ତୁଳସୀର ମାଳା ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିକି ଲଳାଟ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଠି ସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ନାମ ଧରି ଡାକୁଛନ୍ତି, ପାଟିରେ ତାଙ୍କର ତୁଳସୀ ଦେଇକି ଅର୍ପଣ କରିକି ପ୍ରସାଦ ପାଉଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ଲୋକ ଯଦି ଗୋଟେ ଜୀବନ ଭିତରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତମର ସଙ୍ଗ ମିଳିଲା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ କଥା, କି ପ୍ରକାର ଭଗବାନ ଏ ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, କେମିତି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ତାକୁ ସଂହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେମିତି ଆମମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ପରମ୍ପରା କେମିତି ଆସିଛି, ସବୁ ଏ ଯୋଉ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଭାଗବତରେ, ମହାଭାରତରେ ଏବଂ ପୁରାଣ ମାନଙ୍କରେ, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆମେ ଶୁଣିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନରେ ଏଇ ଯୋଉ ରହିଛି କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ, କେମିତି ପଇସା ପତ୍ର କରିବା, ଏଇଠି ଘର କରିବା, ସେଇଠି ଘର କରିବା, ଏଇଠି କିଣିବା ସେଇଠି କିଣିବା, କେମିତି କାମ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଠିକି ଯିବା ସେଇଠିକି ଯିବା, ସେଇ ଗାଁକୁ ଯିବା, ସେଇ ସିଟିକି ଯିବା, ଲୋଭ କରିବା, କ୍ରୋଧ କରିକି ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଲିଟିକ୍ସ କରିବା, ଗ୍ରୁପ ଜିମି କରିବା, କାହାର କେମିତି ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ, ଏଇଗୁଡାକ ସବୁ ଯୋଉ ରହିକି ଆମେ ମାନେ ପଡିକି ରହିଛେ ଆ ଭିତରେ, ତାଙ୍କଠୁ ମୁଁ କେମିତି ଅଧିକ ହେବି, ମତେ କେମିତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କହିବେ, ମୋର ଅଧିକ ଧନ ହବ, ସମ୍ମାନ ହବ, ବିଦ୍ୟା ହବ ବୋଲି ତା ଭିତରେ ପଡିକି ରହିଛେ। ସେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ କଥା ଶୁଣିବା, ଏ ସଂସାର ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ମାୟାମୟ ସଂସାର, କିଏ କାହାର ଅଛି, ମୃତ୍ୟୁ ଯାହାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିକି ରଖିଛି, କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ପାଇକି ଯିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜାତ ହବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ନ ହେଇଛି, ସତ୍ସଙ୍ଗ ନ ହେଇଛି, ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ। ନ ଅଛନ୍ତି ତ କିଏ ଗୋଟେ ଭଗବାନ ବୋଲି ଜାଣୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଯାକ ଚାଲୁଛି କେମିତି ବୋଲିକିରି କହିବେ, ବିପତ୍ତି ଆପତ୍ତି ଆସିଲେ ଏ ଭଗବାନ ହଉ ବୋଲିକିରି ଡାକେ, ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ଭଗବାନ ହଉ ବୋଲିକି, ଯାହା ହଉ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଅଛି, ଆମେ ମାନଙ୍କର ସେଇଥିରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ, ଆମେ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଦରକାର। କିଏ ସେ, କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭାବ କି, ତାଙ୍କର ରୂପ କଣ, ତାଙ୍କର ଗୁଣ କଣ, ତାଙ୍କେ କାହିଁକି ତିଆରି କଲେ, କେମିତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଗୁଡିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିଲେନି, ଯେତେବେଳେ ତପସ୍ୟା କରି ଆରାଧନା କଲେ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ। ପ୍ରଥମରେ ଯାବାନ ହଉ ଯଥା ଭାବ ଯଦରୂପ ଗୁଣ କର୍ମ କହ ତଥୈବ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନମ ଅସ୍ତୁ ତେ ମଦନୁଗ୍ରହାତ୍। ମୋର ଭାବ କଣ, ମୁଁ କୋଉଠି ରହିଛି, ମୋର ରୂପ କଣ, ମୋର ଗୁଣ କଣ, ମୁଁ କାହିଁକି ଜଗତ ଏକୁ ତିଆରି କରିଛି, ତମକୁ ତିଆରି କରିଛି,
तार तत्व ज्ञान वास्तव ज्ञान सत्य ज्ञान तुमको प्राप्त हो बोली ब्रह्मा को देले मदन ग्रहा एवं तांकर ज्ञान रे तांकर बुद्धि रे तांकर कौशल कला द्वारा आपको तैयारी करेले। अधिकांश लोक आमर शिक्षा विभाग रे जड़े तैयारी करछन्ती भगवान बोली पढ़ौना ता मन ही जेली पढ़ौ सृष्टि सूर्यकर बुलु बुलु खंडे झड़ी पड़ला ता भितरु झड़ी पड़ी धीरे धीरे शीतल होगा शीतल पानी होगा पानी हो भितर सब पोक मैंने सृष्टि होगले ता भितर किए किए सब चल चली गले पशु होगले उड़ी उड़ी गले पक्षी होगले आउ सब इंदेगले बोलिक गोटे पाठ गोटे पढ़ाऊँ जो पटकिया पढ़ुं सब प्रोफेसर मैंने अच्छा पाठ पढ़ाऊँ सिलाबस पढ़ाऊँ आगे लिखिकी सर्टिफिकेट पाँच चाकरी कर कारण प्रकृत सब ता मन को ही जदि ता मन को मन ही जे तुम पाठ पढ़ुच कहीं सब तो ता मन को मन ही था पाठ पढ़िया कौन दरकार स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी करने दरकार आवश्यक कौन अच्छे सृष्टि जदि ता मन को मन ही ताहले तुम तो ता मन मन सब तुम चलता तुम कहीं पाठ पढ़ुच कहीं गोटे आईन कानून तैयारी करी संविधान करी बस गोटे जुडिशियल एक्जिक्यूटिव जीटा लेजिस्लेटिव भोट करी सब कर कौन दरकार अच्छे सारा पृथ्वी रे गोटे अज्ञान भितर निजे रही लोक मान अज्ञान कर पर्यंत भगवान कथा भागवत शुणी ना से पर्यंत ये वास्तव सत्य एवं दिव्य को केवे जानीपर एवं लोक मान पाखे से प्रकार शिक्षा दे पारे बुझे डार्विन थ्योरी पढ़ाऊँ स्कूल कॉलेज पढ़ुं सब केमती शेष कहले माकड़ जगह सब मनीष माकड़ मनीष आई कहते ना एबे तो डीएनए देखिक देखिले ना कार कार माकड़ जंगर वंश परंपरा रोगा आज सब सेमती सब डीएनए बाहर करके जेनेटिक साइंस कर देखिले किंतु ताहले माकड़टा केमती मनीष जदि माकड़टा मनीष है तो माकड़ जहाँ न था सब मनीष माकड़ ही आहरी मनीष कौन होता गोटे भूल तथ्य अज्ञान भाव से पिला जाक पढ़ाऊँ से भावुं जीवन लक्ष्य गोटे उद्देश्य किसी ना जदि उद्देश्य किसी ना बोली जानवे ताहले लक्ष्यहीन जीवन जार लक्ष्य ना एम ऑफ लाइफ से किसी ना जदि ताहले गोटे पागल बोली कह पागल जाक कौन कहते कौन कौटे कौन कर किसी ठीक नथी कौन 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 पागल डाके ता कथा शुणिया किसी दरकार एमानकर सेमती बहुत पिला देख फर्स्ट क्लास पढ़ी नाम करते आत्महत्या कर कौन जदि ये कौन असुविधा है आत्महत्या कर यही हूँ पाठ पढ़ा जो आम ज्ञान अर्जन करने कथा से ज्ञान अर्जन करने जो मनीष को भगवान देइछन्ति से सब अज्ञान भीतर को आम पढ़ौचे प्रकृत वास्तव ज्ञान को आमको पढ़ौना जानूना ये सब पेट पोषापी वृत्ति एवं पोषे कुटुंब जीविका करी पेट पोषापी जाकि कौटे चाकरी मिल पाटी पढ़ू कम कर पैसा रोजगार करूँ से उपरू जाऊँ किंतु जीवन उद्देश्य कौन लक्ष्य कौन अंतिम तार लाभ कौन से विषय आमर वैदिक शास्त्र बहुत आलोचना है सत्य जुगरे त्रेतया जुगरे द्वापर जुगरे कली जुगरे कौटे ब्रह्मांगर लोकरे ब्रह्म सत्य लोकरे केतेबेले कैलासरे केतेबेले स्वर्गपुर रे केतेबेले जनलोक रे तपलोक रे महलोक रे केतेबेले बद्रीनाथ रे केतेबेले हरिद्वार रे केतेबेले गंगाकूल रे केते यमुना कूल रे केतेबेले पुष्कर रे केतेबेले प्रयाग रे ये समस्त विषय आलोचना करछन्ती ब्रह्मवादी माने ऋषि मुनि माने से माने सब से कथा से ज्ञान आम मान सब लिखिक देखी जाइए बहुत आमर वैदिक साहित्य रे एते तो ता भितर वर्णना कर पृथ्वी कौटी मिलनी पृथ्वी तो ये ना स्वर्गपुर रे अन्यपुर रे मत से कथा ना तुम कह आम अति स्तुति कर कहे ना भगवत गीता रे आज सारा पृथ्वी रे देखो
ଯେତେ ବହି ପୁସ୍ତକ ଅଛି 1 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଭଗବତ ଗୀତା। ଯେତେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଛି ପୃଥିବୀରେ ସବୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଭାଷାରେ ସୁପ୍ରଭାବ ହେଲାଣି, ସମସ୍ତେ ପଢୁଛନ୍ତି। ରିସର୍ଚ୍ଚ କରି 6 ବର୍ଷ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଆମର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ବାଲକାତାରେ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବାହାରିଥିଲା ଦେଖିଛୁ। କି ପ୍ରକାର କର୍ମ କରିକି ଟେନସନ ହବନି, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହବନି, ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ କର୍ମ କରିକି ଆନନ୍ଦରେ ରହିପାରିବ। ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟେନସନ ହଉଛି। ଯେତେ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ଜାଗା ସେ ସବୁ ୱାର୍ଲଡର ରିଚେଷ୍ଟ ଯୋଉମାନେ ରହିଛି ସବୁ ଟେନସନରେ ଥାଉଛନ୍ତି। କିଏ ଗୋଟେ କାମ କରିକିରି କେମିତି ବିନା ଟେନସନରେ କେମିତି ରହିବ, କରିବ କେମିତି? ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ମୁପାଶ୍ରିତ ମଚ୍ଚିତ ସତତନ୍ଭ ଦୂରେଣ ହି ବରମ କର୍ମମ। ଏ କର୍ମ ହେବର ହିଁ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା କର୍ମକୁ, କର୍ମର ଫଳକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ତମେ ଆନନ୍ଦରେ ସବୁ କର୍ମ କର। ଏଇଟା କିଏ କରିପାରିବ, କେମିତି କରିପାରିବ ସଂସାର ଭିତରେ? ତା ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଖାଲି ଗୋଟିଏ, ଆହୁରି ତ ଅନେକ ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି ସବୁ। ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ବି ପଢଉଛୁ। ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଟେନସନ। ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଶେଷରେ ସବୁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସବୁ କରନ୍ତି ପିଇ ଦେଇକି ଯାଇକି ଶୋଇପଡ଼ୁ। ନିଦ ହବନି, ସ୍ଲିପିଂ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ନ ପକେଇଲେ ନିଦ ହବନି। ସବୁ ବଡ଼ ବଢ଼ିଆ ଥାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଟେନସନରେ ଥାଉଛନ୍ତି। ଆରେ ଭଗବାନ ଏତେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ରଙ୍ଗନାଥ ମିଶ୍ର ଜଷ୍ଟିସ୍ ଥିଲେ ସେତେବେଳକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ, ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସେ ସମୟରେ ଏ ଅଯୋଧ୍ୟା କେସ୍ ଥିଲା, ତା ସହିତ ଅନେକ କେସ୍, ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ୍ କେସ୍ ଯାକ ଥିଲା। କ'ଣ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ, କ'ଣ ଉପାୟ କରିବେ, କ'ଣ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେବେ, କ'ଣ ବି କିଛି ନାହିଁ। କହିଲେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ମୁଁ ଗୀତା ପଢ଼ିକି ଯାଉଥାଏ, ସେଇଥିରେ ମୋତେ ବୁଦ୍ଧି ମିଳୁଥାଏ, ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଥାଏ। ଦଦାମି ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗମ୍ ତମ୍ ଜେନ ମାମ୍ ଉପଜାନନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ଦିଏ। ବୁଦ୍ଧି କୋଉଠି ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଛି ନା କି କାହାକୁ ଦେଇଦବ? ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧି, ଯୋଉ ଧୀ ଶକ୍ତି ଅଛି ସେଇଠି ଭଗବାନଙ୍କର। ତେଷାମ ଅନୁକମ୍ପାର୍ଥ ଅହମ୍ ଅଜ୍ଞାନ ଜନତମଃ ନାଶୟାମି ଆତ୍ମଭାବସ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ଦୀପେନ ଭାସ୍ପତା। ମୋର ଯୋଉମାନେ ଭଜନ କରନ୍ତି, ମୋ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ପ୍ରତି ଯାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଦୀପ ଜାଳିକି ଅଜ୍ଞାନ ଯେତେ ସନ୍ଦେହ ଥିବ, ଯେତେ ସମସ୍ତ ଡାଉଟ୍ ଥିବ, ସବୁ ଯାକୁ ମୁଁ ନିର୍ମଳ କରିକି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ କରାଏ, ବୁଦ୍ଧି ଦିଏ, ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଦିଏ। ମୁଁ ଯାହାକୁ ହୁଏ ମି ହୋଇ ସଦୟ ତାହା ଜ୍ଞାନ ହୋଇ ଉଦୟ ବୋଲି କହିଛି। ଏ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ବିବେକ ଅଛି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଶାନ୍ତି ସୁଖ ତୃପ୍ତି ଯାଏ କିଏ ଦବ? କୋଉଠୁ ମିଳିବ? କୋଉଠି ବଜାରରେ ମିଳୁଛି କି, ଦୋକାନରେ କେଜିଟେ ମାଗିବ, ମତେ ଶାନ୍ତି କେଜିଟେ ଦିଅ, ମତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ କେଜିଟେ ଦିଅ, ମୋର ମନଟା କିଛି ଭଲ ନାହିଁ, ମତେ ମନଟା ବଡ଼ ଦୁଃଖ ହେଇଛି, ମନଟା ଖରାପ ହଉଛି, ମୋର ମନଟାକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଦିଅ, ଏ ସାବୁନ ଫାବୁନ ଲଗେଇ ସଫା କରିକି କେତେ କମ୍ପାନୀ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଖୋଲିକିରି ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି। ସବୁ କିଏ ଅଛି ଏମିତି କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା? କୋଉଠି ନାହିଁ। ସଂସାରରେ ଏଇ ବସ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭଗବାନ କୃପା କରିକି ଦେଇছে। ଏଇଠି ଆମେ ଜଣେ ଅନୁଭବୀ ଲୋକ, ସାଧୁ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ସାଧନ କରିବା ଲୋକ, ସାଧକ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ସାଧନ କରିଛନ୍ତି, ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ଜଣେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପର୍ସନ ନେସେସରୀ, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିବାକୁ ଦରକାର। ଶିଖିକିରି ପଢ଼ିକି ଯାଇକିରି ଆମର ସିନେମାରେ ଟିଭି ଭିତରେ ବାହାରି ପଡ଼ି ପଳାଉଛନ୍ତି, ନାରଦ ପଳାଇଲେ ଜୟ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ କହିକିରି ଶିଖି ଦେଇ ଘୋଷି ଦେଇ ଯାଇକିରି ନାଟକ କରିଦେଇକିରି ପଳାଉଛନ୍ତି, କହିଦେଇକିରି ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ଦେଇଦେଇକି ପଳେଇଲେ ଗୋଟେ ଟିଭିରେ। ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜଟାଜୁଟ କିଛି ନାହିଁ, କୋଉଠି ବସିକି ମଦ ପିଉଥିବେ, ବସିକି ରାମ ହେଇକିରି ପଳାଇଲେ, କୃଷ୍ଣ ହେଇକିରି ପଳାଇଲେ, ନାରାୟଣ ହେଇକିରି ପଳାଉଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା ହେଇକି ପଳାଉଛନ୍ତି, ଶିବ ହେଇକିରି ବାହାରି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସେ ଯାକୁ ଦେଖିକିରି ତ କେତେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାଉଛନ୍ତି। ରାମାୟଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ମହାଭାରତ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ଦେଖିବ କେତେ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିକିରି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ସେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଗୋଟେ ଥର ସେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ, ସବୁ ଯାକ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ
सीता जाक आसला गोटे इंटरव्यू कर कौन कहला आम जो सब पाद पूजा कर आमको तो बड़ खराब लगुता सी राम जे सी कहते सुटिंग कला बेलू मुझे स्क्रीन पछपटे जा सिगारेट खाऊली कहते इंटरव्यू कहला सिगारेट सब तार अभ्यास खायार सिगारेट खाऊ बसिक पछका नहीं ये सी खा जी आई देखीदे कहला कि तुम सिगारेट खाऊ राम बोली लोक तो पूजा कर तुम इन्हें सिगारेट खाऊ एमती कहला जे से कहला मुझे दिन छाड़ा देवी बोली कहला सीता सी कहला कौन कहला जान तांके जाइथिले ऑस्ट्रेलिया ने पुठी जाइथि सब डाकिले लोक माने तांको सब डाकी थाउछन ना सब फेस्टिवल कले आंको सब डाकिकिरी सब देउछन रामायण रे माने फेमस होई कि रहिछन आर्टिस्ट माने तांको देखि नैथिले से गुजराती लोक माने केथिले तांकर परिवार गले बोले तार दीटा झियो छन बुझिला जे सीता आइले सी कहले से कहला एते जन बुढ़ी माँ सब कहते सब थे देखिले कह तोर पुओ काहे पचार ना मो पुओ ना झट तो लव को सब धरिक आइलु तू तो लव को सब धरिक आइलु माने सी कहूँ माने सी लोक पूरा पूरी कन्भिन्सड जे ये सीता आर लव को सगा सी जान ना माने एते मेरिटेड हो बुझल आ गोटे दिल्ली रे गोटे फेस्टिवल करते सब महाभारत जो सुटिंग होता से भीम को दुर्योधन युधिष्ठिर एम सब जो जाक थे स्टाफ डाकी से फेस्टिवल गोटे कौन मैरेज फैरेज कौन गोटे फेस्टिवल सब डाकी से तो फेमस होते खाया पे सब खाया बसले डाइनिंग टेबल हो समस्त बजे लोक जो माने घर स्त्री माने समस्ते बाढ़िया आउट देवे आमको सब बड़ सम्मान करते मत पीकरी कूड़े कुकुड़ा खाई पड़े था किए जाऊनी से द्रौपदी जी से इंटरव्यू कहूँ स्त्री लोक जाक थे जन को पठेले द्रौपदी टाणी नहीं कहले तू इे पड़ा कहीं ना से दुर्योधन बुझे सीटे पाखे कौ कहेंगे सीटे जाए दुर्योधन से दुर्योधन निजे कहते इंटरव्यू माने लोक मान को आम देखिकी भितर ये प्रकार लोक मान मैच होता कहबार उद्देश्य हो संसार भितर बहुत एमती अभिनय करती एवं से अभिनय को लोक माने सत्य करती भावती सत्य भावती द्रौपदी भक्तर गोटे लोक हार्ट फेलिंग मर अमेरिका जीशु ख्रीस्ट गोटे फिल्म करते से जीशु ख्रीस्ट को जो टर्चरिंग कले कहते देखी जड़े हार्ट फेल माने जिते बड़े देखुं से गुड़ाक से आविष्ट हो मैरिज से भितर निज को भूली जाऊँ वास्तवता को भूली जाऊँ आम मैंने संसार भितर जो कर्म करुचे जहाँ कि करुचे आम से भितर भूली जाऊे आमको आमर आत्मा को भूली जाऊे परमात्मा भगवान को भूली जाऊे ये संसार कहीं माया ताकू भी भूली जाऊे एवं से भितर आम प्रवेश करी ताकू भयात दीप्या विनिवेश तपस्यात ईशात विमुखात विपर्जय स्मृति स्मृति आमर विपर्जय हो जेहेतु द्वितीय अभिनिवेश हो जिते आम गोटे देखुचे गोटे फिल्म टे कौन करचे सेते आमर स्मृति को आम छाड़ देकी ता भितर जिते अभिनिवेश हो रूप तांकर गुण तांकर लीला तांकर चाली चलन कथबार्ता भितर जिते आम अभिनिवेश हो जाऊे तांको द्वारा एफेक्टेड होगी आम आमको भूली जाऊे से भयात द्वितीय भय आस कौन ना केवल मृत्यु आस भय से भय कहीं आमर जे स्वरूपटी अमृत स्वरूप अमर स्वरूप आम नित्य स्वरूप शाश्वत स्वरूप सनातन आमर से जो नित्य सर्वगत स्थाणु अचल सनातन जे आत्मा आमर चेतन स्वरूप ताकू भूली जाऊे भूली ये देह भितर आम अभिनिवेश हो जाऊे ये देहटा को मु बोली बोलचे ये जो हाड़ चमड़ा
रक्त मांस अच्छी कफ भात पित्र मलमूत्र ताकू लेकिरी आम मु बोलिकी कौचे ताकू कि प्रकार सुंदर करवा ताकू केंदी खुआइबा पियाइबा गाधोइबा ड्रेसिंग करवा आउ केंदी आकर्षण करवा ये शरीर टाक केंदी आउ कि गोटे भल पाइबो ताकू केंदी टिके आलिंगन करिवो ताकू केंदी टिके देखिवो सेइथिपाई कि देखिदेले कि देखिदेले से भावुची मोर भलिया किए ना मु तो सबुठु श्रेष्ठ किए न देखिले कौन है कहीं मत अनैले खाया खाइबे ये जो अभिनिवेश होचे देह भितर बुझिल जिते पिला होची पिला उड़ूची जौवन है जौवन उड़ूची बुढ़ा है मुझे बुढ़ा है मुझे आउ थे जन्म हो चक्र भितर आम समस्ते पड़ी भितर निजक भूली जाऊे किंतु से केमती फेरिकी आउ थे आसवा तन्माया तो बुध आभजे तन भक्ति कैसम गुरुदेवतात्मा तन्माया तो आपको माया बोलिक जिते बड़े जानिली स्वप्न भली यार किसी सत नहीं देखुचे आम समस्ते केतबे किए था मरिकी पड़ोची सब मायामय संसार बोली समस्ते कौचे किंतु भजन करने मरीगला कौचे श्मशान को जाऊे पोड़िया जाऊे पोड़ी सारा उत्तर आइले भोजटा केन्द्र माड़ लगे नहीं कौन घर मानकर भितर तो जेते थे सब बंधु बांधव भाई भौणी पिउसी मौसी सब आई भितर ये लुगाटा देला मत ये लुगाटा देला एमती कला भी झगड़ा लगे से माया कथा छड़ा भूली आईने बाया सब पड़ी यही जो भजन करना जानिकी तन्माया तो बुद्ध आभजे बुद्ध ज्ञानी माने जो माने जो माने जानुचंदी अनुभव करुचंदी भजन करियो कागु भजन करियो जी तैयारी कर भक्ति कयेशं गुरुदेवतात्मा भक्ति कयेशं ईशम ईश्वरम सृष्टिकर्ता जे या जगत को तैयारी करचंदी तांको भक्ति द्वारा शरणागति है तांकर पाद पद्म श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन इत्यादि समस्त जो भक्तिर अंग सब कहुई पालन करी गुरुदेवता आत्मा से होचंदी आत्मा एवं देवता एवं गुरु रूप से समस्त बुझाती देख शिखाती कराती कले ये संसार भितर मृत्युमय संसार भितर उद्धार पाई जीवे मृतो माम अमृत गमय तमसो मांग ज्योतिर्गमय असत मांग सत गमय असत्य सत्य को जापर आउ तमस अज्ञान भितर ज्ञान को जापर मृत्यु भितर अमृत को जापर यही जाऊँ अमेरिका जाऊँ इंग्लैंड जाऊँ बम्बे जी बोलते दिल्ली बोलते कहीं अमेरिका जी बोलते भल सीटे सुखरे रो बोलते कौन सुखरे सीटे रही तो मरण सीटे नहीं कि मृत्यु तो अच्छी सीट केत मृत्यु आस समस्त तो भय रही सीटे कौन भल रही टेम्पोरारी जिन केते दिन तो आसी किंतु से माने आकु आर वास्तव को जानी पारना सत्य को जानी पारना जीवन लक्ष्य कौन जानी पारना से जाई आम रो बोलिकी जाती बुलूचंदी बेटर फैसिलिटी कौटे मिल अमेरिका जाऊँ सीटू जी स्वर्ग को जी बोली कहे स्वर्ग सेमतिकार शरीर अच्छी से सब बुढ़ा हेनी से रोग ना से अशोक अजरा अमरा देवा तांकर बुढ़ा जरा अवस्था नहीं अमर मृत्यु ना से सब अमृत पान कर जुव जौवन रोचंदी एवं समस्त अप्सरा माने सीटी रही दिव्य शरीर रे ए शरीर नहीं दिव्य शरीर कौन तांकर अलग प्रकार शरीर सब से शरीर रे खाइबेनी खाई पायखाना जीवेनी शरीर गंध हेनी तांकर शरीर सब पद्म बंधा बोलिकी वर्णना कर दिव्य देवी माने तांके चाहिए जो इच्छा करेंगे से रूप धरदेवे आम कि जाना ना स्वप्न तुम माने आम मैंने जानूचे स्वप्न आम मैंने देखुचे सब शरीर देखुचे जो जगह देखुचे शुणुचे खाऊचे बुलुचे जहाँ कि करुचे कौन ये शरीर करुचे कि ये शरीर ना
स्वप्न जो सूक्ष्म शरीर अच्छी मन द्वारा जो सृष्टि होती से प्रकार से सूक्ष्म शरीर ज्योतिर्मय शरीर रहती छाई पड़ोनी आखिरे पलक नाई वर्णना कराई शास्त्र से प्रकार से जाई से शरीर रे सुख भोग करने जाती बड़ बड़ सब आमर पुराण रे वर्णना कर अश्वमेध यज्ञ राजस्व यज्ञ वाजपेय यज्ञ केते केते यज्ञ करिकी सौ सौ यज्ञ करिकी चंद्र लोक को जीवे सूर्य लोक को जीवे इंद्र लोक को जीवे कुबेरंग पाखक जीवे किए कोटिकी जीवे कार मंत्र करेंगे उपासना करेंगे पितृलोक को जीवे करिया कथा पुराण रे वर्णना আছে शिवराजा चरित्र कथा शुणुवे दान रे स्वर्ग को जाइए देखती हरिश्चंद्र कथा शुणी दान करी कि प्रकार प्रजा मान सहित सर्वदा स्वर्ग को गले जाति चरित्र कथा अच्छी एम सब अच्छी अमेरिका जीवाई केते कौन चेष्टा कर पढ़ी 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 केते पैसा खर्च करते बापा माँ कर गला उतरू से तो कौन हो से कथा तो अलग कथा अब स्वर्ग को जीवाई केते कर 12 वर्ष लाखे चांद्रायण व्रत बोली गोटे अच्छी करूँ चंद्र को देखिले खाइबे चंद्रंकर अमावास्या हो खाइबे प्रतिपद आसले गुंडाटे खाइबे द्वितीय दिन 2 गुंडा खाइबे तृतीय दिन 3 गुंडा खाइबे पूर्णिमा दिन पूरा पेटा ग्रास करेंगे आउ थे कमे 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 गुंडा लगे जी आउ थे अमावास्या दिन उपवास रहे चंद्र को दर्शन न कले खाइबे सूर्यंकर सेमती व्रत करूँ 12 वर्ष तपस्या करिकी न खाई व्रत पालन करिकी तले शुईकी जप करिकी मंत्र सब कहता आजिकल ना ये सब गला हारी से तपस्या से व्रत संयम संयम आ कष्ट सहिता ना किंतु एवं अच्छी जाऊँ अमेरिका जाऊँ यूरोप जाऊँ कि छाड़ी जाए चेष्टा कर पलैक जाए भावुँ आम जीवन कृतार्थ है भावुँ आमर सक्सेस है भावुँ किंतु जानते जे ये जो मृत्यु रही काल ये समस्त को सीधे ग्रास करके रखी हाँ ब्रह्म भुवना लोक तुम्हारा आवर्तन ब्रह्मांड ठू आरंभ करी ये जगत रे समस्त 14 लोक भीतर काल अधीन रही माँ मु पितृ कौंते हो पुनर्जन्म न विद्यते मते पाइले तमर पुनर्जन्म नाही ए कथा भगवान कृपा कहले पूर्वे कही नथिले एमती डायरेक्टली का ये कलिजुग आरंभ रे एक कथाटी कहले कहीं कलिजुग लोक मानकर चित्तवृत्ति खराब हो जापर जीवन लक्ष्य सब तो देखुच 99% लोक समस्त निशा पिशा खाई मरिकी पड़ुंट सब कौन उद्देश्य जीवन किसी जानूना कहीं कर पचार बुझे कि बुझीपार पिला गुड़ाक समस्ते से गुड़ाक सब व्यवहार कर मद निशा खाई सब पड़ी था भगवान कृपा करी निजे अवतीर्ण कि कथा कहीकि बुझे ग्यारंटी देकी जाइछन्ती तमे मोर शरणागत को मोर नाम कर मोर भजन कर तमे मते जहाँ खाऊच तमे अर्पण कर मु तुमको उद्धार करके नेबी प्रतिज्ञा आनी प्रेयसी में प्रतिज्ञा करी कहूँ तथापि लोक मैंने किए से बुझे किए करूना आ कौन करेंगे भगवान ये बापा माँ को जन्म कर देखुं जन्म कर पिलापी जी चिंता कर भावुना मत जी जन्म करते मोर बापा माँ ताके मोर ये प्रकार सेवा करते मुझे कर अथवा मोर संग सेवा करने दरकार बुढ़ा बुढ़ी समय कथा शुणा दरकार करना आ भगवान कौन आगे कर जोड़ा साक्षात देखा कथा से तो देखुना करूना अतएव भगवान कृपा करी जो सब कही ये अमूल्य उपदेश अमर उपदेश आत्मार तत्व कथा ब्रह्म विद्या ताको ब्रह्म विद्या पारमंश संहिता ये आमको संसार उद्धार करी भगवत प्राप्ति करे दो मनुष्य जीवन गोटे कथा कह शेष करदे आम सब बहुत लोग जा सब दीर्घ पंडुक आई परंपरा आई किए को गाँ मंडल समस्त बेस सब आसे समय बेस कर रोसे भोग दिवानी महाभारत गोटे कथा थरे
जड़े ब्रह्मचारी आमर पूर्वे सब गुरुकुल जो शिक्षा थिला सेठी गुरुंग पाखरे जाइकी सब रहु था पिला ब्रह्मचर्य आश्रम सेटा गुरुकुल आश्रम सेठी गुरुंग ठारू विद्या अर्जन करती भिक्षा करती सब देखिए सब आमर दीक्षा ने व्रत हेले भिक्षा करा अच्छे तो कहते भिक्षा दे कहते भगवती भिक्षा दे माँ भिक्षा दे मागिया आम कल्चर आम शिक्षा भितर ट्रेडिशन अच्छे भिक्षा मागिया पाप ना चोरी कर पाप लांच नेबाटा पाप मिछ कहटा पाप तुम खायापी जदि तुम दरकार तुम मागिल तुम किए देला खाइल पाप ना सेटा शुद्ध से जे ब्रह्मचारी थिले गुरुकुल मिनिमम 12 वर्ष पर्यंत रहते पढ़ाई आमर ग्राजुएसन ग्राजुएसन कले समावर्तन गोटे उत्सव कर गोटे सर्टिफिकेट है ग्राजुएसन ग्राजुएट कले 12 वर्ष पर्यटन पढ़ाऊँ तापर अधिक किए कर पढ़ो बोली कहले से आउ डिग्री कर कि पीएचडी कर यहाँ सब थिला ता भितर किंतु गोटे आमर पूर्वर यहाँ अच्छी एवं कहते सी पढ़ी सारा गुरु पाखे जो पढ़ुले से गुरु को दरमा देवार नहीं शिष्य दरमा फीज देवार नहीं कि गुरु पाख जो भिक्षा कर आणुले से गुरु पाखे देले से गुरु कूल रही सेवा करेंगे सब पाठ पढ़े जा ड्रेस फेस पकई देकी जा स्कूल पढ़ाए इे बसिकी अन्य किसी काम करेंगे घर किसी काम करें बापा माँ जाइए बिल बाटे काम करते सब करते एम बसिक भेड़ा हो बही बेकारिया बही आम कम मिली कौटी घरे देखला बेलू काम फाम किसी कर ये जो शिक्षा सिस्टम सेमती कर कि से नाला से गोटे गोटे सब घर गुरुकूल सब गाई रक्षा कर निजर चाष बगीचा जोटा था चाष भी कर होम कर पढ़ु था समस्त पढ़ार विशेष पढ़ार सब देवता मान भगवान को कि प्रकार आराधना करेंगे मंत्र शिक्षा कर जो पाठ पढ़ला सब कर से गोटे आध्यात्मिक मार्ग ही केन्द्रीभूत होता किंतु सी जो पिलाटी आसिक आसला गुरुकूल पढ़ी सरला सी घर को फेरिकी जाऊँगी गला बेलू बाटे रास्ता अच्छी रास्ता फेरिकी सी जाऊँगी तो ब्रह्मचारी वेश मान साधारण वेश टी सिंपल ड्रेस गोटे लुगा पिंधि तो से पूर्वे आमर तो अच्छे सब बकल पिंधु था सब छाल पिंधु था भाया कौन टेक्सटाइल मिल थी कि घर मान भर देखिए घर भितर गोटे गोटे फैक्ट्री भाया थी घर भितर स्टोर भाया थी ड्रेस पत्र कर रखी था पूर्वे तो सेमती नाला से सब हाथ में तैयारी चलुले बकल पिंधुले सब ब्रह्मचारी मान दीक्षा देले दिहे उपनयन कले व्रत कला सब छाल दिहबार अच्छी नियम अच्छी मेखला कटी मेखला अजिन बोली अच्छी अजिन सब सेमती पिंधु था सब करते गरीब होते शिक्षा कर पाठ साधना करते तपस्या करते से जिते जाऊँ रास्ता जड़े धनी व्यवसायी जड़े आसला हाट को जीव तार जिनपतर धरिकी आसो शगड़े तार जिनपतर धरिकी सी जाऊँगी गोटे जमींदार अच्छे लोक मैंने कम को धरिकी जाऊँ भितर सुना अपना पिंधिकी पगड़ी फाड़ी पिंधिकी बड़गिरी सेठ बसिकी जाऊँगी सी गला बेले जे ब्रह्मचारी जे जाऊला सी रास्ता देखिए जाऊँ रास्ता देरी गले ये सब भिकारी बोलिकी से तुच्छ मु गोटे धनी मुझे कर मोर अभिमान अच्छी बोलिकी मलैकि ताकू देखिए गले भिकारी तो देखा जाऊनी जाऊ आम बसिक तुम मनीष जीवन पाइच तुम बेकार तुम जीवन ना कि ना कि समाज निजपाई किसी कर लोक मान भिख मागिक चढ़ी रास्ता काड़े जाकि सी तुच्छ कहला सी लोक एकाथरे भूत प्राय क्या झिंगास कर अपमान कर सम्मान लोक मान
मरण भଳି अधिक ସେଇଟା ସମ୍ଭାବିତ ଚାକିରି ଭରଣାଦତିରିଚ୍ୟତେ ସମ୍ମାନିତ ବ୍ୟକ୍ତି को ଯଦି ତମେ ଅସମ୍ମାନ କରିବ ତାହେଲେ ମରଣ ବୋଲିକି ସେଇଟା ଆହୁରି ଅଧିକ ତାର କଷ୍ଟଦାୟକ। ସିଏ ସେଇଠି ଏମିତି ଗାଳି କରିକିରି କହିଲା ତମର ଜୀବନ ସବୁ ବେକାର ଏମିତି ସବୁ କହିଦେଲା କହିଦେଇକିରି ପଳେଇଲା ଯାଇକି ପଳେଇଲା ପରେ ଇଏ ସବୁ ବସିଲା ବସିକି ମନେ ମନେ ଭାବିଲା ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଯାହାର ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ ସେ ଲୋକ ବେକାର। ବସ ସାକି ବସ ବସ ପଛେ ଦବ ବସ 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 ପଛେ ଦବ ବସ ଶୁଣିବନି ତ କଥା ଶୁଣ ବସ କଥାଟା ଭାବ ଭାଙ୍ଗ ଇଏ ହେଲେ ସେ କହିଲା ଯାହାର ଟଙ୍କା ନାହିଁ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ତାର ଜୀବନଟା ବେକାର। ବଞ୍ଚିବାର କ'ଣ ମୂଲ୍ୟ? ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଅପମାନ ଶୁଣିକି ନିନ୍ଦା ଶୁଣିକି ଧିକ୍କାର ଶୁଣିକିରି ବଞ୍ଚିବାଟା ମରିଯିବାଟା ଭଲ। ଏ ପାଠର କି ମୂଲ୍ୟ? ଏ ବେଦର କି ମୂଲ୍ୟ? ଏ ଶାସ୍ତ୍ରର କି ମୂଲ୍ୟ ତାର? ସେ ଯୋଉ କହିଲା ମତେ ଭିକାରୀ ଲୋକ ତମର ଭିକ୍ଷା ଜୀବନରେ ତମେ ସବୁ କିଛି ତମର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଲେ ଖାଉଛ, ତମେ ମାନଙ୍କର ମାଗିବା ପାଇଁ ବୁଲୁଛ, ଏମିତି ସବୁ କହିଲା। ତାକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ସେଇଟା ବିଚାର କଲା। ସେ ତ ପଢିକିରି ଆସିଥିଲା ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିକିରି ଗୁରୁକୁଳରୁ ଆସିଛି। ଏଟା ବାସ୍ତବ କଥା ସତ କଥା ସେ କହୁଛି। ଏଟା ବେକାର ଯାଇକି ପରଶ୍ରିତ ହେଇକିରି ବଞ୍ଚିବ କିଏ ଦବ ଖାଇବ ତାର ଭାବୁ କିଛି ହିନି ମାନ କଥା ନାହିଁ ଆଉ ନିଜ କଥା କିଛି ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବା? ବଞ୍ଚିବା ଯାହା ମରିଯିବା ଭଲ। ମୋର କ'ଣ ଲାଭଟେ କ'ଣ ବଞ୍ଚିକିରି ଏମିତି କଷ୍ଟ ପାଇକି ବୋଲି ସେ ମରିଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା। ବୁଝିଲେ? ମରିଗଲେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି ଗୋଟିଏ ଗଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ନଦୀ ଯାହା ପଡେ ନଦୀରେ ପାଣି ଚାଲୁଛି। ସେ ନଦୀ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗଛଟେ ଅଛି। ସେଇଠି ଗଲା ନଦୀରେ ଡେଇଁକିରି ପଡ଼ିକିରି ମରିଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛି। ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି ବା ମରିଯିବ ବୋଲି ଠିକ କରୁଛି ସେଠି ପଡ଼ିଛି। ହେଲେ ଦେବତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ମନର କଥା ଜାଣନ୍ତି। ଆମର ଯୋଉ ମନରେ ଆମେ ଭାବନା କରୁନି କି ତାଙ୍କର ଆମର ମନର ଭାବନା ସବୁ ଦେବତା ମାନେ କାହିଁ ପବନ ରୂପରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଗ୍ନି ରୂପରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଆଉ ଆମ ଭିତରେ ଜଳ ରୂପରେ ରହିଛନ୍ତି। ମନର ଦେବତା ହଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର। ଚନ୍ଦ୍ରମା ମନସା ଜାତ ଚକ୍ଷୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜାୟତ ତାଙ୍କର ମନରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ହଉଛନ୍ତି ରାଜା, ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର। ଇନ୍ଦ୍ର ଦେଖିଲେ ଆରେ ଏତେ ବଡ଼ ସେ ବେଦ ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରିକି ଆସିଲେ, ଏଟା ସହଜ ନାହିଁ। ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଉଛି, ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା କଥା ଆଜିକାଲି ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୁରୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିକିରି ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ। ସେ ମନ୍ତ୍ର ଯଦି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ, ମନ୍ତ୍ରର ଦେବତା ସେ ସାପକ ଯେମିତି ତାର ବାହାରିକିରି ପଳେଇ ଆସିବ ସେମିତି ସିଏ ପଳେଇ ଆସିବ। ସେ ଦେବତା ମାନେ ରହିପାରିବେନି। ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଶାସ୍ତ୍ର ଭିତରେ। ଜନ୍ମ ଝିଅଙ୍କର ଯଜ୍ଞରେ ତକ୍ଷକକୁ ମାରିଲେ, ସବୁ ସର୍ପ ଯଜ୍ଞ କଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ଶରଣାଗତ ଦେଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ପକେଇ ଦିଅ ଯଜ୍ଞରେ ବୋଲି କହିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ପଳେଇଲେ ସେଇଠୁ ତାଙ୍କର ସିଂହାସନ ଢଳମଳିକି ଆକର୍ଷଣ ହେଇକି ପଳେଇଲେ। ମନ୍ତ୍ରାଧୀନ ଦେବତା, ସେଇଥିପାଇଁ ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୟ କରନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ସମସ୍ତେ ସେ ପ୍ରକାର ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ପୂର୍ବେ ସବୁ କରିଥାନ୍ତି। ଏତେ ବଡ଼ ସବୁ କରିକି ଜଗତ ଭିତରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ଜଗତର ଗୁରୁ ତାଙ୍କେ ହେବେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ କରିବେ। ଇଏ ଗୋଟେ ନିନ୍ଦା କଥା କହିଦେଲା ବୋଲି ମରିଯିବା ପାଇଁ ଠିକ କରି ପକଡିଛି ବୋଲି ଇନ୍ଦ୍ର ଜାଣିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ଜାଣିକି ମନେ ମନେ କହିଲେ କେମିତି କ'ଣ କଲେ ତାକୁ ବୁଝେଇବ କେମିତି? ସେ ତ ତାର ମର୍ମାହତ ହେଇଯାଇଛି, ବୁଦ୍ଧି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଯଦି ଇନ୍ଦ୍ର ଯାଇ କହିବି ନାଇଁ ରେ ତୁ ମରନା ବୋଲି ସେ କହିବ ତମେ ତ କ'ଣ ଅଛି, ତମର ତ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ରହିଛ, ଇନ୍ଦ୍ର ହେଇଛ, ଭୋଗ କରୁଛ, ତମର କ'ଣ ଅଛି ତମକୁ? ଆମେ ତ ବିକାରୀ ହେଇକି ରହିଛୁ ବୋଲି କହିବ। କ'ଣ କରିବା ବୋଲି କହିଲେ ତାଠୁ ଟିକେ ଛୋଟ ହେଇକିରି ଯିବାର ଅଛି। ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିବ ବୋଲେ ଗୋଟେ ବିଲୁଆ ହେଇକି ଆଇଲେ, ଗୋଟେ ଶୃଗାଳ ହେଇକି ଆସିଲେ। ଆସିକି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଯାଇକିରି ପାଖେ ରହିଲେ। କହିଲେ ଆହା କେଡ଼େ ଦିବ୍ୟ ତମର ଶରୀର, ତମେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛ। ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଏଗୁଡାକ ନାହିଁ। ତମେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ତମର କେତେ ତମର ତପସ୍ୟା କରିଥିଲ, କେତେ ତମେ ସବୁ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ ବ୍ରତ ସବୁ କରିଥିଲ, ସେଥିପାଇଁ ଦିବ୍ୟ ମଣିଷ ଶରୀର ତମକୁ ମିଳିଲା। ଆମ ମାନଙ୍କର
ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖ ତମେ କେମିତି ଦିବ୍ୟ ହାତ ଦିଟା ମିଳିଛି, ଏ ହାତରେ ଏ ଯୋଉ ନଖ ତମକୁ ମିଳିଛି, ଏ ନଖରେ ତମେ ସବୁ କାମ କରିପାରୁଛ, ତୋଳି ପାରୁଛ, ବଢ଼େଇ ପାରୁଛ, ନିଆଁକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛ, ପାଣିକି ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିପାରୁଛ, କେତେ କ'ଣ କରିପାରୁଛ। ଆମ ଦେହରେ ଗୋଟେ ଯଦି ପୋକଟେ ଲାଗିଯିବ ଆମେ ତାକୁ କାଢ଼ିପାରୁ। ତମ ନଖ ଏମିତି ଅଛି ତମେ ତାକୁ ଛିଡ଼ିକିରି ବାହାର କରିଦେବ। ଆମେ ତାକୁ କାମୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ିକିରି ଚମଡ଼ାଟା କାଢ଼ିଦେବୁ ପଛକେ ସେ ଜୋକଟାକୁ କୁଇଟାକୁ କାଢ଼ିପାରୁନୁ, କୋଉ କୁଣ୍ଡାକୁ କାଢ଼ିପାରୁ। ଆମ ହାତରେ ସେ ଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ। କେତେ ଆମେ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ। କେତେବେଳେ କଣ୍ଟାଟି ଯଦି ପଶିଯିବ ଆମ ଶରୀରରେ ଆମେ ତାକୁ କାଢ଼ିପାରୁନୁ। ଆମ ହାତରେ ସିନ୍ଧିଆର ହାତ ନାହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ତମେ ଏ ହାତ ଦ୍ୱାରା କେତେ ତମେ କଳା କୁଶଳ କାଳୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଛ, ଘର ତିଆରି କରିପାରୁଛ, କେତେ ତମେ କାଠ ତିଆରି କରିପାରୁଛ, କେତେ ଧାତୁରେ ତିଆରି କରିପାରୁଛ, ଅଳଙ୍କାର କରିପାରୁଛ, ବସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିପାରୁଛ। ଏ ହାତରେ ତମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆରାଧନା କରିପାରୁଛ। ତୁଳସୀଟେ ଚନ୍ଦନ ଘୋରିକିରି ବିଲେଇ କୁକୁର କହିଲେ କିଏ ଦବ କି? ଦବ କାହିଁ? ଶିଖେଇକି ଦେବ କହୁଛି କି ଯାହା ଦେହରେ ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରେ ବୋଲି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ନାହିଁ ନା ହରିନାମ କରି ବୋଲି କରିବି। ତୁଳସୀ ଟିକେ ଦେବେ ବୋଲେ ଦେବେ, ଫୁଲ ମାଳ ଦେବେ ବୋଲେ ଦେବେ। ମଣିଷକୁ ଦେଇଛନ୍ତି କହିଲେ ତମ ହାତରେ ହାତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ହାତ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିକି ତମେ ତାଙ୍କୁ ଫୁଲ ଦେଇପାରିବ, ଚନ୍ଦନ ଦେଇପାରିବ, ତୁଳସୀ ଦେଇପାରିବ, ଭୋଗ କରିଦେଇପାରିବ। ତମେ ଏ ସଂସାରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବ ହାତ ଦ୍ୱାରା। ଦାନ ଦେଇକିରି ହାତରେ ଲୋକମାନେ ଯଶସ୍ୱୀ ହେଇକିରି 3 ଲୋକରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। କେତେ ବଡ଼ ତମର ଏ ହାତ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ସମାଧାନ କରିପାରୁଛ। ତମର ଖାଇବା ପିଇବା, ରହିବା, ଶୌଚ କରିବା, ପିନ୍ଧିବା ଲଗେଇବା, କେତେ ଅଳଙ୍କାର କରିବା, ସବୁ କରିପାରୁଛ। ଦେଖୁଛ ଆମ ହାତରେ କିନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମର ଜୀବନରେ କେତେ ଆମେ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ, ଦୁଃଖ ପାଉଛୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ସବୁ କହିଲେ। ସିଏ ତ ପଢିଥିଲା, ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଥିଲା, ସବୁ ତ ଜାଣିଥିଲେ ସିଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ଅପମାନ କରିକି ତାକୁ କହିଦେଇଥିଲେ ଗାଳି କରିକି, ସେ ଶୁଣିକିରି ତାର ଶୀତ ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା, ମରି ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଥିଲା ନାଇଁ କି? ସେଇଠୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ସିଏ ବୁଝେଇଲା। ପାଟିଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିବ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ସ୍ତୁତି ସ୍ତବ କରିପାରିବ। ଗୋଟେ ସ୍ତବ କରିକିରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ମୃଗୁଣୀ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପାଟିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କରିକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ତାଙ୍କ ଯଶ, ତାଙ୍କର ଖ୍ୟାତି, ତାଙ୍କର ଗୁଣ, ତାଙ୍କର ଲୀଳା, ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସଙ୍ଗୀତ ଭଗବାନଙ୍କର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିକି ସବୁଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ବେଦ, ରାମାୟଣ, ପୁରାଣ ସବୁଥିରେ ଏ ପାଟିରେ ତମେ କହିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଥା ଦ୍ୱାରା ବଶ୍ୟ କରିପାରିବ, ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ବଶ୍ୟ କରିପାରିବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ବଶ୍ୟ କରିକି ପାଟିରେ ତାଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କଥା କରିକି ମଧ୍ୟ ତମେ ମୁକ୍ତି ହେଇପାରିବ, ସବୁ ସମାଧାନ କରିପାରିବ। ଆଖିରେ ଦେଖିବା କଥା କହିଲି, କାନରେ ଶୁଣିବା କଥା କହିଲି, ଏ ଯାକ ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଅଛି କି? କିଛି ନାହିଁ, କରିପାରୁନା। ଆମେ କେତେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆମର ହେଲେ। ସେ ଯୋଉ ନିଜକୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା, ମରିଯିବ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଆଉଥରେ ସ୍ମୃତି ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ବାସ୍ତବ କଣ, ସତ୍ୟ କଣ, ଜନ୍ମରେ ତାର ପ୍ରାପ୍ତି କଣ ଅଛି, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଉଥରେ ବୁଝିଲା। କହିଲା ହଁ ସତ କଥା ତ, ମୁଁ ଏବେ ମରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ବସିଥିଲି, ମତେ ଗାଳି କଲା ବୋଲି କହିଲା ବୋଲି ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ମତେ କେତେ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ମୋର ପାଖରେ କେତେ କଣ ଅଛି, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବି, ସଂସାର ଉଦ୍ଧାର ହେଇକି ଯିବି। ଅହଙ୍କାରୀ ଲୋକ, ଅଭିମାନୀ ଲୋକ, ପାପୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜିଜ୍ଞାସା କରି କହୁଛନ୍ତି। ତା କଥା କହିଲା ବୋଲି ମୁଁ କରିଦେବି। ଆଉଥରେ ତାର ବଳ ପଳେଇଲା, ବୁଦ୍ଧି ପଳେଇଲା, ଜ୍ଞାନ ପଳେଇଲା, ବିଛତ୍ର ହେଇଗଲା, ଆଉଥରେ ସଜାଗ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯୋଉ ମୋହରେ ପଡିଥିଲା, ଅପମାନିତ ହେଇକିରି ମରିବି, କଣ କରିବି, ଜୀବନ ବେକାର ହେଇଗଲା ବୋଲି କିମିତି ସବୁ ଭାବୁଥିଲା, ସେଟା ପଳେଇଲା। ତାପରେ କହିଲା ରେ ଇଏ ବିଲୁଆଟା ଏତେ କେମିତି କହିଲା, କେମିତି ଏଟା ଇଏ ତ ଗୋଟେ ପଶୁଟେ, ଶୃଗାଳଟା ଗୋଟେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଲୁଆଟା, ଇଏ କେମିତି ଏତେ କଥା ଜାଣିଲା, ମତେ କେମିତି କହିଲା, ବଞ୍ଚେଇଲା, ମତେ କେମିତି କହିଲା। ସେଇଠୁ ତାକୁ ପଚାରିଲା, ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ତମେ ତ ଗୋଟେ ବିଲୁଆ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଛ, ତମର ତ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ବିଚଳିତ କୁଆଡୁ ଆସିବନି। ତମେ ଯୋଉ ଏଇ କଥା ଗୁଡା ମତେ ସବୁ କହିଲ, ମୋର ପ୍ରକୃତ ମୋର ବିବେକ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲି, କିନ୍ତୁ ତମେ କେମିତି ଏସବୁ ଜାଣିଲ, ତମେ କେମିତି କହୁଛ ତମେ ପ୍ରକୃତରେ ବିଲୁଆ ନୁହ। ବିଲୁଆ ହେଲେ କୋଉଟା ଏ କଥା କହିପାରିବ? ତମର ସ୍ୱରୂପଟା କଣ?
କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରକଟ ହେଲେ ପ୍ରକଟ ହେଇକି କହିଲେ ତମେ ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଲି, ଆସିକି ତମକୁ ଜଣାଏ ତମେ ଯାଅ ତମର ଯାହା। ଗୋଟେ ଜଣେ ଋଷି ହେଲେ, ସିଏ ଶାସ୍ତ୍ରକର୍ତ୍ତା ହେଲେ, ଉପନିଷଦ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବୁଝିଲା, ବଡ ଇତ୍ୟାଦି ହେଲେ। ସେମିତି ମଣିଷ ଜୀବନରେ କେତେବେଳେ କିଏ କଣ ଟିକେ ଅପମାନ କରି କହିଦେଲେ ସବୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦଉଛନ୍ତି, ନିଆଁରେ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ମାରି ଦଉଛନ୍ତି, ମରି ଦଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଦେଖୁଛି ସମାଜ ଭିତରେ ସବୁ ହଉଛି ତା ଦ୍ୱାରା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଆମକୁ ଏତେ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ହାତ ଦେଇଛନ୍ତି, ପାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଖି ଦେଇଛନ୍ତି, କାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ଗୋଡ଼ ଦ୍ୱାରା କହିଲେ ମଧ୍ୟ, ଗୋଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଯାଇକିରି କିଛି ନ କରି ପାରିଲେ କଣ କରିବ? ଗୋଡ଼ରେ କଲେ ଉଦ୍ଧାର ହବ କହିପାରିବ? ଗୋଡ଼ରେ କଣ କରିପାରିବ? ଗାଁ ବୁଲିବା, ପାଦ କ୍ଷେତ୍ର ସମର୍ପଣେ, ଭଗବାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ଭଗବାନଙ୍କର ଧାମରେ ପରିକ୍ରମା କରିବ। ଗୋଡ଼ର କାମ ନା, ପରିକ୍ରମା କଲେ ମଧ୍ୟ ତମର ଫଳ ମିଳିବ, ଗୋଡ଼ରେ କାମ କରିବ। ଆଜିକାଲି ତ ସବୁ ଯେତେ ବୃନ୍ଦାବନ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଇଦେଇ ପକେଇଦେଲେ, ପଙ୍ଗତ ପକେଇ ଦେଇକି ଘେରାଟି ବୁଲିକି ପଳେଇ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ପରିକ୍ରମା କରିଦେଲେ ତାଙ୍କର ଭଜନ ସାଧନ ହେଇଗଲା ବୁଝିଲ। ଗୋଡ଼ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମେ କ୍ଷେତ୍ର ପାଦ ହରେ ହେ କ୍ଷେତ୍ର ପଦାନୁସର୍ପଣେ, ହରିଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାଇକିରି ପାଦ ଦ୍ୱାରା ପରିକ୍ରମା କଲେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇକିରି ଯିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କଣ କରିବେ? ଭାଗବତରେ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆମେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛେ, ଆକୁ ଏ ଶରୀରରେ ଭଜନ କର, ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରିବ। ଦେବତା ମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, ଯମରାଜଙ୍କର କ୍ଷମତା ନେଇ ତମ ପାଖକୁ ଆସି କାହାକୁ ପଠେଇ। ଅଜାମିଳଙ୍କ ଉପାଖ୍ୟାନରେ ବହୁତ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛନ୍ତି ଭାଗବତରେ। ଏ ଭାଗବତ ଧର୍ମ, ଭକ୍ତି ଧର୍ମ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଆରାଧନା ରୂପକ ଧର୍ମ ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନେ କରନ୍ତି, ଋଷିମୁନି ମାନେ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଥା ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି ବେଦେ ରାମାୟଣେ ଚୈବ ପୁରାଣେ ଭାରତେ ତଥା ଆଦ୍ୟ ମଧ୍ୟେ ଚ ଅନ୍ତେ ଚ ହରି ସର୍ବତ୍ର ଗୀୟତେ। ତାଙ୍କ କଥା ହିଁ କୁହାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ତାଙ୍କର ନାମ କରିବା। ହରେ ନାମ ହରେ ନାମ ହରେ ନାମ ହିଁ କେବଳମ୍ କଳଉ ନାସ୍ତିବ 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 ଗତ କଳିଯୁଗରେ ଅନ୍ୟ କୋଉଥିରେ ସିଦ୍ଧି ପାଇବେନି ବୋଲି ତିନିଟା ଲାଇ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ଜପ କରିପାରିବା, ମନରେ ବି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିବା, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ବି କରିପାରିବା। ତାକୁ ଯୋଉମାନେ ଶୁଣିବେ ସେମାନେ ବି ଉଦ୍ଧାର ହେବେ। ଏବେ ଗାଁରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ଆସିବ, ଦେଖିବ କିଛି କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେମିତି ହେଲେ ପ୍ରେରଣା ଆସିବ, ଯେମିତି ହେଲେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଆସିବ, ହେଲେ କିଛି କିଛି କରିବା, ହେଲେ ଖାଇ ପିଇକିରି ଜୀବନଟା ପଳୁଛୁ ବୋଲି ଯେତେ କଣ ସମସ୍ତେ ତ ଏକ ପ୍ରକାର ନଥାଉଛନ୍ତି। ତା ଭିତରୁ କେତେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହବ ନା ହବନି? ସେମିତି ସବୁ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ହବ, ଆମର ମଙ୍ଗଳ ହବ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ, ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ହବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ। ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆଜିର ସଭା ସମା କରିବା। ନିତାଇ ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ। हरिहराय नमः कृष्ण जादवाय नमः हरिहराय नमः कृष्ण जादवाय नमः जादवाय माधवाय केशवाय नमः बुला जय गोपाल गोविंद राम श्रीमधुसूदन गोपाल गोविंद राम श्रीमधुसूदन गोविंद राम श्रीमधुसूदन गोपीनाथ गिरिधारी गोपीनाथ जय श्री कृष्ण प्रणंद सीता हरे हरि गुरु वैष्णव भागवत हरि गुरु वैष्णव भागवत जय रे सनातन बतर धना जय सनातन मसल गुना जय रे सनातन बतर धना जय सनातन मसल गुना श्री गोपाल भगवतर धना श्री गोपाल भगवतर गुना विषय गोपाल गरी चरण बंद विषय गरी चरण बंद विषय गोपाल
तेरी चरण बंदन जहाँ तो दुश्मन सहित तेरा मारे भक्त जनम जनम साधु संग दिया सही मर साधु संग दिया साधु संग दिया सही मर साधु संग दिया सही मर आनंद बोल हरि भजन गोपीनाथ माता आनंद बोल हरि भजन गुरु राधा माधव जया कुंज हरि जय राधा माधव जय कुंज हरि जय गोपीगण जय गिरिवर हरि जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर हरि जय
जय श्री राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण भगवान की